Mijn Sissel Jagers. En is jy gebore op Eland? Ja, ik is geboren hier zo. Hoeveel broers en susters? 2 broers en 1 zuster. En wie was jou ouers en het hulle ook hulle hele lewe lank hier gebly? Ja, nee, hulle is ook geboren hier. Hulle is ook moes van die omliggende plase en toe Elim toe getrek, so hulle is, dis Elim is. Okay. Ja. Wat se weg het jou ouers gedoen? My ma was maar so net tyd huisvrou en my pa is redakdekker. So dit was maar hulle amper. Dus wat kan jy onthou van jou kinderjare? Klomp dinge so gruwelijk en Elim was lekker om mee op te groei. Het was soos ons kon vrylik, ons beweeg vrylik, ons beweeg nou nog vrylik, maar net so vir hier en daar. Wat dit goed besig om te verander, maar dit was lekker, ons kon speel en breek en boomklim en alles kon ons doen na vrye wil. Maar so was het ons altyd attent gemaakt, dat ons moet kwaad doen nie. En sulke klasgoed, ons moet net mooi wees, ander mense goed te breek en sulke klasgoed. So. Dit was lekker. Het jy skool gegaan hier so op Elim? Ja, school gegaan op Elim. Van kleuterskool tot standaard 6. En daarna is ons op in Meijburg toe daar zo. Okay, wat het jy na skool gedoen, Sissel? Na school het ek onmiddellik. Ek het al in die skoolvakansies al begin met saam met my pa by die dakke gaan kessel. En toe na school maar dan nog niet geld voor studies en goed. En toen ik maar samen met hem gaan werken. Dat was 1989. Dat ik samen met hem gaan werken en dat ik nou nog op die dak is. So, dat is voor mij zo uitgezet. Ik wou graag studeren om iets beters. Mijn grootste begeerte was om een veldwachter bij te raken, soos bij Sandparken en zo. Maar wat is uitgezet, die dakdekker. So ek werk nou nog vandaag en ek geniet dit, die ambt as 'n redakdekker. So dis nog steeds my beroep. Okay. Kan jy vir my die proses verduidelik van as jy nou nog in die veld staan, hoe kom jy dat jy nou op 'n dak kom? Ja, kijk, het is zo bekend met die proces waar we in die veld zijn, maar wat ik kan wel zeggen is dat ons zien hem groeien en dan als je zeker hoeveel jaren is, dan wordt hij gesneden. En dan, zoals hij droog is, wordt hij vastgebonden in bondels. En dan kopen ze hem daar vanaf en zo gaan die dak doen. So, hoe rijper hij is en hoe meer hij gestaan het aantal jaren, hoe beter is het dat je bij dak is, zodat je dak een lang proces kan hebben. So, je hebt geen probleem met riet wat binnen een paar jaar voort is of zoiets dat je nou weer moet vervangen. So, dat is iets wat je opzet en dan langtermijn. So, die proces zoals je riet nou gesneden wordt, moet goede conditie wees. Okay, en dan werk jy dan net hier in Elim of as jy besigheid ook van buite? Nee, ons werk meeste van die tyd buite. Soos in die Kaap, Parel, Wellington, oral daar in Noord-Kaap, Oos-Kaap, ons gaan verskillende plekke, net waar die werk is. Dan hier ons rond, as jy so baie werk is, ons moet maar uitslaap. Die meeste van die jaar, sê 80% van die jaar slaap ons buitekant. So as families moet maar sterk wees die kant. Want ons moet gaan naar die werk is, anders gaan ons nie survive, so man, nie, ons moet maar uitgaan. So wat kan jy onthou van stories wat jou ouers miskien vir jou vertel dat jy nou klein was? Ai, stories, sjoe, ek weet nou nie. Maar hulle het altyd klomp stories vertel hoe hulle nou groot geword het, verstaan? En dan sit ons nou ure aan luister. Hoe hulle nou deur van kinds daar af goed geraak het. Soos in die ou dae. Ons sal dit nooit kan, ons luister maar net daarna, maar ons sal ons nooit daarin kan terugplaas in daai tyd wat hulle goed geraak het. En nou raak ons goed en hulle sê ons het so goed geraak en julle raak so goed. Dit is maar, dit is nou 'n ander tyd nou. Soos vandag sê jy raak nou weer anders daar as ons goed. So hulle baie verskillende goede vertel. Ek kan nie alles nou wat hulle anders ook doen. My broers en my suster, hulle wou nooit luister aan my ma en ons vertel hoe hulle nog erg goed raak het. Ek kan nou nie aan 'n paar goedjies dink, maar dis was altyd lekker en hulle stories te luister. Dis reg, Sissel. Julle
tradisionele Elimkos? Wat kan 'n mens verwag sal nou op so 'n tafel wees? Soetpatat is my een. Ja, soetpatat is my gunsteling. So, ek is altyd, as my vrou nie soetpatat gemaak het Sondag of so nie, dan is ek maar, dan vra ek, waar is het? Dan ek so altyd laat aan in die mandjie, in die groente mandjie, al die soetpatat is en so. Soos aardappels en ons is maar lief vir daai groente. En dan nou seker maar nou hoender, dan raak nou famous. Dan is rooi vlees raak net 'n dier om te koop. So baie hoender en dan braaivleis en dan galjoen in die oond Lekker. met homemade wat self gebak is, nie gekoop nie. So dis iets wat uitsterf vandag. En min mense wat dit maak, want ons gaan nie winkels toe. Winkels doen koop daar, maar het is altyd lekker, soos ons nog gisterand gehad, vis in die oond en bakbrood by. So dis lekker. Ek geniet my gehad het en jam op die brood. Soos in die Elim waarin jy groot geword het en die Elim wat ons vandag hier besoek, hoe het hy verander oor die jare en is daar verskil? Ja, daar is 'n verskil, besonder om in te tree. Soos ek nou groter raak het en vandag. Die lewe was bietjie stadiger daai tyd dat ons groot raak, maar daar is lewe vinniger. Die kinders speel nie meer games soos ons in die straat gespeel het en goed. Soos kennetjies en rond en haas verskillende games het ons gespeel, maar daar is die kinders agter die laptops en die selfone en as hierdie jukeboxies en die lewe is heeltemal anders, maar so ons groot geword het ons boom geklim. Ons het gehad bolle al om 4 op te maak. Ons het nog die houtstove gehad. Maar vandag se kinders draai net op elektrik en is alles oog. Elektrik is so duur. So sal jy 'n boodskap van hoop vir die toekomstige kinders van Elim? Ja, dit is besig om kwyt te verander in die geheel in ons land. Maar soos in Elim nou het ons 'n eie unieke dorp wat nou ook maar nog val onder die regering se wette en goed. Maar soos ek nog groter raak, het sal ek graag wil hê my kinders en my kleinkinders moet ook so groot raak in die omgewing. En ons is hier nog so in hy gemaksone laat hier word nie gesteel nie en hier word nie hier word maar 'n bietjie ander goeders in plaas, maar ons is nog steeds in hy gemaksone dat ons nog almal gee om vir mekaar hier en almal kyk na mekaar en almal ken almal se kinders en so boodskap is dat ons net sal wil hoop en vertrou dat alles maar nog so sal, weet jy hoeveel jare nog vorentoe nie, maar dat almal in die environment nog goed raak woon en dit is 'n voorreg om so goed te raak nog.